जीसी विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी ए रेयर विजनरी पुस्तक का भव्य विमोचन। नेतृत्व परिवर्तन और विकसित भारत के दृष्टिकोण पर केंद्रित पुस्तक का कुलपति प्रोफेसर निरंजन रॉय ने किया अनावरण। जीसी विश्वविद्यालय सिलचर के सभागार में मंगलवार को शिक्षाविद एवं चिंतक डॉक्टर लक्ष्मी निवास कलवार द्वारा रचित पुस्तक नरेंद्र मोदी ए रेयर विजनरी का गरिमामय समारोह में भव्य विमोचन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर निरंजन रॉय ने पुस्तक का औपचारिक रूप से अनावरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आमंत्रित अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षाविद, साहित्य प्रेमी, गणमान्य नागरिक तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर निरंजन रॉय ने कहा कि यह कृति केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व की जीवनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिवर्तनकारी नेतृत्व, दूरदृष्टि और समकालीन भारत के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार के वैचारिक एवं साहित्यिक प्रयास युवाओं को देश के भविष्य के प्रति नई सोच और नई दिशा प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल युवाओं को रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उनमें रोजगार सृजित करने वाली उद्यमशील मानसिकता, नवाचार की भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करना भी आवश्यक है। उन्होंने पुस्तक के लेखक डॉक्टर लक्ष्मी निवास कलवार को इस रचना के लिए बधाई देते हुए उनके साहित्यिक एवं वैचारिक प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक डॉक्टर लक्ष्मी निवास कलवार ने अपनी लेखन यात्रा तथा पुस्तक की विषय वस्तु पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पुस्तक के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, कार्यशैली, निर्णय लेने की क्षमता तथा वैश्विक दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं को समझने और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। डॉक्टर कलवार ने कहा कि पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण तथा समकालीन भारत से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से विचार करने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि बदलते भारत को समझने के लिए नेतृत्व की भूमिका और उसके व्यापक प्रभावों का अध्ययन आवश्यक है। समारोह में उपस्थित अतिथियों ने पुस्तक के प्रकाशन पर लेखक को शुभकामनाएं देते हुए इसे एक विचारोत्तेजक एवं महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रयास बताया। अतिथियों ने उम्मीद जताई कि पुस्तक पाठकों, विशेषकर युवाओं के बीच नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर सार्थक विमर्श को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। कार्यक्रम के अंत में लेखक डॉक्टर लक्ष्मी निवास कलवार ने विश्वविद्यालय प्रशासन, उपस्थित अतिथियों, शुभचिंतकों तथा आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद जातीय संगीत की मनमोहक प्रस्तुति के साथ समारोह का गरिमापूर्ण समापन हुआ। रामकृष्ण नगर से হিরক বণিক की रिपोर्ट, एवी न्यूज असम 19। আমরা তার সঙ্গে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দক্ষিণ আসাম প্রান্তের প্রচারক, সোশ্যাল ওয়ার্কার এরকমার আমাদের শ্রী গৌরাঙ্গ রায় মহাশয়কে। উনি ওনার ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আজকের এই বুক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের লুমথাওদাকে। লুমথাওদার সঙ্গেও আমাদের অনেক বছরের পরিচয়। উনি আমাদের এলুমনাস, প্রাক্তন ছাত্র এবং উনি এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ পদে আমাদের এই অঞ্চল থেকে, এবং উনি যে এতটুকু উন্নতি করতে পেরেছেন সেটাও আমাদের জন্য অনেক গর্বের বিষয়। উনিও সমাজসেবার কাজে ব্রতী আছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এখানে যারা সংবাদ মাধ্যমের বিশিষ্ট জনেরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। আজকের বিষয়কে ওনারা ওনাদের লেখনীর মাধ্যমে অথবা ওনাদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তা প্রকাশ করবেন, তা হাজার জন জানবে এবং তার মধ্যে থেকে যে নির্যাস আসবে সেই নির্যাস থেকে আমাদের যে ছাত্রছাত্রী সহ এই উপত্যকার আরো যারা জ্ঞান পিপাসুরা আছেন তারা ঋদ্ধ হবেন। এই জন্য তাদের প্রতি যারা প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যারা আছেন আমাদের খুব আপনজন, আমি সবার নাম বলছি না, ওনাদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে, সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সঙ্গে একটা দুটা কথা আমি আমারও দুটা আবেগের কথা না বলে পারছি না, শুধু দুটা কথা বলছি। এই যে লক্ষ্মী নিবাস কালওয়ার যার বই আজকে উন্মোচিত হলো, ওনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রায় 25 বছর হবে। And you know, India's young population, 78 crores of young population, which are the asset of this nation, is equivalent to America. That part, only the young population.
You forget about the other 146 crores of population. So what we need proper education. What kind of education? And not education for the sake of education. Education with a notion of outcome-based education. Learning outcome. We don't want our children to be unemployable in the job market. We don't want a kind of scenario. National Council of Applied Economics Research in 2023, they have come up with a study report and said that our children, those who are passing out from the colleges and the universities, only 25% of them are employable. Where lies the problem? Only 25% are employable in the job market. Respected social worker, Sri Golangai sir, respected academic registrar of this prestigious university, Sri Abhijit Nath sir, other faculty members of this institution, dear students and media friends. Pranam and good morning to all. Today is a very special day for me, that I could put my little efforts, my book, Narendra Modi, a Real Visionary, in this prestigious GC University, being unveiled at the hands of Honorable Vice Chancellor of this university. I am not a politician, but a common citizen, having teaching experience. অনুষ্ঠানে উপস্থিত গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সম্মানীয় নিরঞ্জন রায় মহাশয়, আজকের মুখ্য এই কার্যক্রমের মধ্যমণি শ্রীযুত ডক্টর লক্ষ্মীনিবাস কালোয়ার মহাশয়, শিক্ষা প্রবন্ধক শ্রীযুত অভিজিৎ নাথ মহাশয়, লক্ষ্মীদার আন্তরিক বন্ধু এবং আমারও খুবই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, ভালো পরিচয় আমরা রয়েছে, অনেক সময় একসাথে কাজ করেছি, লুমথাও কামেইজি, অন্যান্য সব অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রী ভাই ও বোনেরা, আমরা জানি আমাদের অনুভবী শিক্ষাবিদদের, অনুভবী সমাজকর্মীদের লেখনের মাধ্যমেই, আর বিশেষ করে ছাত্র জীবনের জন্য বা আগামী সময়ে যারা আমরা কাজ করব তাদের জন্য জীবনযাপনের এক দর্শন আমরা প্রাপ্ত করিনি। আর যখন কোনো এক মহান ব্যক্তিত্বের বিষয়ে লেখা হয়, স্বাভাবিক রূপে আমাদের সামনেও একটি আয়নার মতো, একটা মিররের মতো, আর নিজেকে দেখারও সেখানে রাস্তা খুঁজে আমরা পেয়ে যাই। এই মহান কাজ করেছেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, পরম আদরণীয় লক্ষ্মীনিবাস কালোয়ার মহাশয়। মহাপুরুষদের জীবনী লেখা এবং মহাপুরুষদের জীবনী অধ্যয়ন করা দুটাই আমাদের জীবনকে সহজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক রাস্তা বের করে দেয় এবং আমরা রাস্তা খুঁজে দিই।